ଖରାଦିନିଆ ଖରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗଛରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ସବୁ ପାଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ନକରି ଡେରି, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ସରିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର କରିବା ତିଆରି। ବିନା ଚିନି, ବିନା ତେଲ, ବିନା ଖରାରେ ଖଟା ମିଠା ଚଟପଟା ଆମ୍ବ ଆଚାର 5 ମିନିଟ୍ରେ ତିଆରି ହେବ ମା ଗେଲୁ ପାକଶାଳାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଗେଲୁ ପାକଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଚାର, ସିଏ ବି ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି କରିକି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ମାନେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଇ ଚଟପଟା ଖଟା ମିଠା ଆମ୍ବ ଆଚାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଚାର ପାଇଁ ଏଠି 9ଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବ ନେଇଛୁ। ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣିରୁ ଆମ୍ବ ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା, ଯେମିତି ଆମ୍ବରେ ପାଣି ଅଂଶ ବିଲକୁଲ ରହିବନି। ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ କାଟିବେ। ଆମ୍ବ କାଟିବେ ଭଲ ଭାବରେ, ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। ଚୋପା ବିଲକୁଲ ରଖିବେନି। ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆଜି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବର ଚୋପାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଇ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ପୁରା ମସଲେଦାର ଚଟପଟା ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ବନେଇ ଦେଇକି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଭାତ, ରୁଟି, ପୁରୀ, ତା ସହିତ ବ୍ରେଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ସବୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କୋରିକି ନେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବକୁ କୋରିବେ ଏମିତି ଟିକେ ମୋଟା ବାଲା ଗ୍ରେଟର ନେଇକି କୋରିବେ। ପୁରା ପତଳା ବାଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟର ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋରିବେ, ଆମ୍ବ ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବା ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭଲ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଟା ବାଲା ଗ୍ରେଟରରେ ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବା ଆମ୍ବ ସବୁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ କୋରିଛେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଲଚ୍ଛେଦାର ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ଗୁଡ଼। ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ। ଗୁଡ଼ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଆଚାର। ଏବେ ଆମେ 9ଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏଠି 750 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ନେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ୍ବ ଯଦି ଟିକେ ଖଟା ଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ଅଧା, ଚିନି ଅଧା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୁଡ଼ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଏ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଟେଳା ଗୁଡ଼ ନେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୁଡ଼ ସହଜରେ ମିଶିଯିବ ଆମ୍ବ ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ବିନା ତେଲରେ, ଠୋପେ ବି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି। ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏସବୁ ଦେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ ଦେଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବିଲକୁଲ ବେଶୀ ସିଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଏୟାର ଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ ଆମେ ଦେଇଛେ ଆମ୍ବରେ, ଆମ୍ବର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଆସିକି ବିଲକୁଲ ପୋଡ଼ିବନି। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମ୍ବ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ହାତକୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଅଠାଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଆଚାର। ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଚାରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମସଲା ସବୁ ଭାଜିକି ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେବା। ତାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା, 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପାନମହୁରି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ଆଉ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣି। ଏଇ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୁରାପୁରି ମସଲେଦାର ଆମର ଆଚାରର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଆକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ବେଶୀ ବି ଭାଜିବାନି। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ
पूरा पूरी लो फ्लेम रे भाजिबा जहा फଳରେ कि बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। एही मसला गुंड को आपण माने जे कोनोसी आचार रे पकई परिबे बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लागिबो। तार स्वाद 2 गुण बढ़ाई देव। आउ एही मसला को केबे पूरा पूरी फाइन पाउडर करके देबेनी, दर दर गुंड करके देबे, बहुत बढ़िया स्वाद रहिबो आचार रे। एबे हमें ताकू टिके दर दर गुंड कर देबा। देखंतु एमिति दर दर गुंड करके हमें प्रस्तुत करबा। आमे आंब कोरा आ गुड़ देकी सिझेला बेले लुणर व्यवहार बिल्कुल करिने, सेथिपई आमे एई मसला गुंड रे लुण मध्य पकेबा। चटपटा स्वाद पई आमे एठी दबा गोटे छोट चामच कला लुण, आउ ता सहित गोटे बड़ चामच दबा नॉर्मल लुण बा धड़ा लुण। ता सहित आम आचार रे गोटे बहुत बढ़िया रंग आसीबा पई आमे काश्मीरी लंका गुंड देदबा गोटे छोट चामच, आउ हळदी गुंड देदबा आधा छोट चामच। एबे हमर प्रस्तुत हो गला पूरा चटपटा मसलेदार मसला गुंड। आपण माने एमिति मसला गुंड को प्रस्तुत करिकी जेकोनोसी आचार हो किंबा जेकोनोसी खट्टा प्रस्तुत करूचंती सेथिरे मध्य पकई परिबे, बहुत बढ़िया स्वाद रहिबो। आउ ता सहित बाईगण हो भेंडी हो ए सब को टिके चटपटा स्वाद देबा पई आपण माने मध्य सेथिरे मध्य व्यवहार करिकी प्रस्तुत करि परिबे भेंडी आउ बाईगणर व्यंजन एई चटपटा मसला गुंड देकी। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि मसला गुंड। एबे हमें कोन करबा ना प्रेशर कुकर को आउ थरे गैस रे बसै देबा मात्र 1 मिनिट पई मीडियम फ्लेम रे। तापरे आमे एई मसला गुंड को देकी भलो भाबरे मिसै देबा 1 मिनिट पई मात्र, जहा फଳରେ कि एई सब मसला गुंड भल भाबरे आमर आंब आचार सहित मिसी जिवो और बहुत बढ़िया बास्ना, बहुत बढ़िया स्वाद रहिबो। एमिति मिसई सारिबा परे आउ टिके चेक करिवे, बेसी बहलिया को करिवेनी, नहले ये ठंडा हेले आहुरी गाढ़ा हो जिवो, पूरा टाइट हेकी रहिबो। तेणु आपण माने टिके देखंतु, टिके लटपट हैला भलिया जेतेबेले हे जिवो सेतेबेले गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देबा हमें, आउ ताको ठंडा हवा को छाड़ी देबा। देखंतु केते बढ़िया हमर आचार प्रस्तुत हो जाइछि, बिना तेल, बिना खरा, बिना चीनी रे पूरा पूरी मसलेदार, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट आमर खट्टा मीठा आंब आचार। एबे एई आचार को आमे स्टोर करिकी रखिबा 1 वर्ष पई। तेणु आपण माने देखंतु एई आंब आचार को भल भाबरे पूरा ठंडा करिकी तापरे स्टोर करिवे। एबे आंब आचार हमर भल भाबरे ठंडा हो जाइछि, आउ आग अपेक्षा टिके बहलिया मध्य हो जाइछि। देखंतु जेहेतु ये आंब आचार को आमे वर्ष सारा साइती रखिबा, सेथिपई आमे कोन करिबा ना गोटे काच डब्बा हो किंबा एयर टाइट डब्बा आमे नबा, आउ से डब्बा को भल भाबरे धोईकी भल भाबरे सुखै सारिबा परे आपण माने आचार ता भितरे रखिबे। बिल्कुल पानी अंश से जमीती नथिबो सेथि प्रति ध्यान देबे। डब्बा को प्रथमे धोई देबे, तापरे खरा रे भल भाबरे सुखै देबे। पूरा सुखी गला परे डब्बा तापरे आपण माने पूरा पूरी ठंडा हो जाइथिबा हमर आंब आचार को भरी करिवे। आ भरी करि सारिबा परे पूरा भल भाबरे तार खोड़ को देबे, डब्बार खोड़ को, तापरे आपण माने फ्रिज रे रखिबे। देखंतु केते सहज रे प्रस्तुत हो गला आमर खट्टा मीठा आंब आचार। आपण माने साधारणतः आचार प्रस्तुत कला बेले खरारे किंबा तेल मध्य आमे अधिक मात्रा रे देई थाउ, आउ खरारे भी सुखै थाउ, किंतु एई आचार पई बिल्कुल झंझट नाइ कि टेंशन नाइ। आपण माने बिना खरारे बिना तेल रे एमिति प्रस्तुत करि परिबे पूरा खट्टा मीठा चटपटा आंबर आचार। देखंतु आमे एमिति आंब आचार को रखिदेवा। आपण माने एई आचार को गरम भात, डालमा आउ आलू चटनी सहित एई आंब आचार खूब जमिबो। ता सहित परोटा, रोटी, पूरी ता सहित भी बहुत बढ़िया लागिबो एई आंब आचार। आउ केमिते व्यवहार करिवे देखंतु, एबे भल भाबरे टाइट करिकी तार खोड़ को दे देकी फ्रिज रे आपण माने रखी देबे, पूरा आराम रे वर्ष सारा पई रहि जिवो। आउ जेते बेले आपण माने एई आचार को बाहर करिवे, किछि टिप्स आपण माने ध्यान रे रखिकी बाहर करिवे। देखंतु प्रथमतः सफा चामच नेबे, आउ से चामच रे बिल्कुल पानी लागी नथिबा दरकार। चामच को भल भाबरे पोछिकी पूरा सुखिला चामच नेबे, आउ तापरे आपण माने चामच रे बाहर करिवे। आउ आचार बाहर कर सारिबा परे डब्बार खोड़ को सेमिति टाइट करिके दे देबे, तापरे फ्रिज रे सेमिति स्टोर करिके रखिबे। एमिति आपण माने थरे प्रस्तुत कर देबे एई आंब आचार को बिना तेल, बिना चीनी, बिना खरारे, बहुत कम समय रे अति सहज रे।
आउ वर्ष सारा यही चटपटा मसलेदार आंब आचार मजा नहीं पारे। आउ छोट पिला मानकु आपण माने एमिति ब्रेड रे लगेकी मध्य देबे बहुत बड़ा स्वाद रहिबो। आउ देखंतु केते सहज मध्य बनेबा। आपण माने निश्चय थरे बनांतु आउ समस्त को खुआंतु निजे खांतु। आउ आजिर भिडियोटी आपण मानकु केमिति लागिछि निश्चय जणेबे। भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेबे, ता सहित बेल आइकन को प्रेस करदेबे, जहा फଳରେ कि प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे आजि पई एतिकी, पुणी देखा हबा आ गोटे नुवा वीडियो रे आ गोटे नुवा रेसिपी सहित। जय जय जगन्नाथ।